السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي التلاميذ. اليوم جبت لكم درس اللي بزاف ما يفهموش اللي هو لو باسي كومبوزي مع الاتر والافوار. نتعرفوا على لو فيرب être et avoir. On commence par le verbe être مع جميع الضمائر avec tous les pronoms. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Le verbe être, je suis, tu es, je suis, tu es, il ou elle au singulier au mufrad, et, est, nous sommes, vous êtes, il ou elle au pluriel sont. شوفوا le verbe avoir. J'ai apostrophe وندير ai عندي voyelle ما نقولش je ai. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il avec s, elle avec s, on. ندير la liaison نقول il ou elles ont. On a هنا l'auxiliaire être et avoir au présent. في الباسي كومبوزي كي ندخلوه على فعل نقولو auxiliaire ما نقولش le verbe. auxiliaire être كي يكون مع verbe واحد آخر. عندنا le verbe manger نديروه avec l'auxiliaire être ou bien avoir au passé composé. J'ai mangé. Tu as mangé. ما نقولش je suis mangé. نقول j'ai mangé. Tu as mangé. Il ou elle au singulier a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Il ou elle au pluriel ont mangé. Avec la liaison نقول il ou elles ont mangé. شوفوا هنا les terminaisons au passé composé avec l'auxiliaire avoir, ils sont les mêmes. هنا يبقاو هما وما يتغيروش حتى وعندنا جمع ما يتغيروش. ما نديروش اس ما نديروش او زيادة ما نديرو ولا شيء. إذا نقول أن le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Le participe passé هنا هو le verbe qui يكون مع l'auxiliaire avoir ou bien être. نقولوا عليه le participe passé. إذا هنا le participe passé اللي هو le verbe manger سبقوا l'auxiliaire avoir. les terminaisons يبقاو هما ما نخدموهمش مع les pronoms. إذا كان عندي مفرد ندير accent. إذا كان عندي جمع accent. هنا le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. ما ينطبقش وما يخدمش مع le sujet. نشوفوا le verbe entrer au passé composé. Je suis entré. Tu es entré. Il ou elle est entré. Nous sommes entrés. Dire la liaison. Vous êtes entrés. Il ou elle au pluriel sont entrés. لاحظوا هنا لي terminaisons يتبدلوا. كل ضمير الفعل هنا يتكونجوغا حسب الضمير اللي عنده. إذا كان مفرد terminaison تمشي معاه وإذا كان جمع terminaison تاعو تمشي مع الضمير وليس كما l'auxiliaire avoir اللي ما يتغيروش لي terminaison تاعهم.
Je suis entré E accent, tu es entré E accent, il ou elle entré E accent. هنا رانا في المفرد وصلنا للجمع. Nous sommes entrés ES جمع. هنا جمع مذكر، إذا كان مذكر نديرو ES، ولا إذا كان مؤنث أو féminin نديرو EES. Vous êtes entrés. في المذكر ندير ES، وإذا كانوا مؤنث هما اللي راهم يهضروا نقولوا EES. أو féminin جمع المؤنث نديرو EES. Ils ou elles sont entrés ES قلنا مع المذكر، كي تكون féminin أو مؤنث نديرو EES، يعني هذه تتنحى في الفيمينا ونديرو هذه، وإذا كان مذكر نديرو ES. هنا قلنا le participe passé s'accorde avec le sujet. Le participe passé اللي هو entré il s'accorde avec le sujet. واش يكون عنده sujet يتصرف حسب السوجي. إذا كان مفرد لي terminaison يمشوا مع المفرد، وإذا كان جمع لي terminaison يمشوا مع الجمع. كما هنا درنا S. Par contre le verbe avoir les terminaisons ما يتماشاوش مع الضمائر. Donc on dit le participe passé s'accorde avec le sujet. Très bien. كيف نفرق بين être et avoir؟ هناك بزاف يلقاو جمل ويطيح لهم تمرين ويقولوا لهم ديروا l'auxiliaire être ولا l'auxiliaire avoir، ما يعرفوش يديروا هذاك التمرين. On va voir ensemble des exemples. Hier, j'ai demandé le menu. Hier, البارح, j'ai demandé le menu. Le verbe demander هنا راه مع l'auxiliaire avoir. ما نقولش hier je suis demandé le menu. نقول hier j'ai demandé le menu. Ce matin هذا الصباح j'ai reçu des amis. J'ai reçu des amis. J'ai compris hier, j'ai compris la leçon. Il a écrit un message. Il a montré les travaux. لاحظوا هنا درنا مع البارتيسيب باسي اللي عندنا درنا l'auxiliaire avoir. درنا l'auxiliaire avoir وما درناش être parce que عندنا complément d'objet. كي نلقاو الجملة تخلاص avec complément d'objet نديرو l'auxiliaire avoir. أي جملة تخلص بالcomplément d'objet نديرو l'auxiliaire avoir. J'ai demandé quoi؟ نطرح السؤال ماذا؟ J'ai demandé le menu. J'ai reçu quoi؟ J'ai reçu des amis. هنا عندنا complément d'objet. Donc كي تلقاو complément d'objet ديروا l'auxiliaire avoir مع الفعل اللي يعطيوه لكم أو participe passé. Comment choisir entre être et avoir؟ كيف نختار بين être et avoir؟ Exemple: Karim a sorti les livres ce matin. Ce matin هي الوقت. Ce matin هو صباح. Karim a sorti les livres ce matin. Karim a sorti quoi؟ A sorti les livres. إذن بعد الفعل مباشرة جانا complément d'objet. واش قلنا كي نلقاو complément d'objet نديرو l'auxiliaire avoir. دايما نشوفو بعد الفعل واش يجي.
ما تشوفوش هنا، شوفوا بعد الفعل واش جاكم complément d'objet ديروا l'auxiliaire avoir au passé composé. Maman est sortie hier soir. لاحظوا هنايا le verbe sortir au passé composé وهنا نفس الشيء le verbe sortir au passé composé. هنا درنا l'auxiliaire avoir وهنا درنا l'auxiliaire être مع أنهم نفس الفعل. on a le même verbe, le verbe sortir. علاه درنا l'auxiliaire avoir؟ قلنا عندنا complément d'objet وهنا maman est sortie et eux واش قلنا le participe passé s'accorde avec le sujet. هذا sujet. ندير et eux parce qu'ils s'accordent avec le sujet وعندنا l'auxiliaire être. في الأvoir il s'accorde pas avec le sujet. les terminaisons ما يتغيروش في الأvoir كيما شفنا مع بعض وهنا تغيروا عندنا le verbe être. نولوا الدرس نتاعنا كيف نختار بين avoir et être. قلنا maman est sortie hier soir. هنا ما طرحناش السؤال لماذا أو quoi. maman est sortie متى؟ متى؟ quand maman est sortie. maman est sortie hier soir. عندنا complément de circonstance de temps ما عندناش complément d'objet. هي كي نلقاو complément d'objet نديرو auxiliaire avoir. هنا عندنا complément de circonstance de temps donc il n'y a pas le complément d'objet نديرو l'auxiliaire être. Amina a descendu les vélos à la cave. Amina a descendu quoi? On pose la question ماذا؟ quoi? les vélos. بعد الفعل جانا complément d'objet اللي هو les vélos. les vélos complément d'objet donc ما نديروش l'auxiliaire être نديرو l'auxiliaire avoir. Amina est descendue à la cave. On a le même verbe, le verbe descendre, conjugué au passé composé. هنا عندنا descendu وهنا عندنا descendu. هنا درنا l'auxiliaire avoir عندنا le complément d'objet. هنا درنا l'auxiliaire être parce que ما عندناش complément d'objet جانا complément de circonstance de lieu. Il n'y a pas le complément d'objet. شوفوا مليح ما يكونش عندنا complément d'objet ديروا l'auxiliaire être. إذا ما لازم تفرقوا بين être و avoir دايما تلقاو complément d'objet. ما تلقاوش complément d'objet ديروا l'auxiliaire être. Amina est descendue à la cave. Amina est descendue où؟ طرحنا السؤال أين؟ هو ظرف مكان complément de circonstance de lieu. فقط الكومبليمون دوبجي اللي نديرو معاه avoir والباقي نديرو معاه l'auxiliaire être. نشوفوا عندنا ان اكزرسيس هنا. نسيمة نقاط passer de belles vacances. On pose la question. Nassima passer quoi? Passer de belles vacances. هنا on a complément d'objet. complément d'objet اللي هو مفعول به. واش ندير؟ être ou bien avoir. donc عندي complément d'objet ندير l'auxiliaire avoir. Nassima a passé. ما نديروش est passé. علاه عندي complément d'objet. Nassima a passé de belles vacances. Nassima passé chez moi hier. شوفوا هنا عندنا le verbe passé وهنا عندنا le verbe passé. هنا عندنا complément d'objet هنا عندنا complément de circonstance de lieu اللي جاي قدام الفعل.
هنا كومبليمون دوبجي جاي قدام الفعل نديرو avoir. On a le complément circonstance de lieu ندير l'auxiliaire être. Nassima est passé chez moi hier. دايما ما تلقاوش كومبليمون دوبجي ديرو être. وكي تلقاو كومبليمون دوبجي ديرو avoir. Mon frère نقاط passé son examen. Mon frère passé quoi? ماذا? Son examen. Son examen complément d'objet. Complément d'objet après le verbe أو قدام participe passé اللي هو le verbe passé نديرو à mon frère le sujet هنا مفرد. دونك فهمنا وين تنديرو l'auxiliaire être وين تنديرو l'auxiliaire avoir. في الباسي كومبوزي إذا كان كومبليمون دوبجي اوتوماتيكمون ديرو l'auxiliaire avoir. ما عندكمش كومبليمون دوبجي ما ديروش avoir. بقية ديرو l'auxiliaire être. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس أعزائي التلاميذ. نتلاقوا في دروس جاية إن شاء الله. أي حاجة حبيتوا نزيد نشرحها لكم خلولي في التعليقات وشكرا على تعليقاتكم. وأي درس ما فهمتوش زيدوا كتبولي في لي كومنتير. مرحبا بأي حاجة ما فهمتوهاش نعاود نشرحها لكم. ما تنسوناش بالدعم نتاعكم وإلى الملتقى وربي ينجحكم. السلام.